10 ଦୋଳ ପରେ 21 ଦିନ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ। ସଂଗାତ ଲୋ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ। ଗୁପତ କୋଠିରେ ଦଣ୍ଡ ଝିଆଇବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘଟ। ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଦେଖ ଦେଖ ହାତେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାଟ। 16 ପାଟୁଆଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ାଇ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। ସଂଗାତ ଲୋ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। কুশ গণ্ঠি চম্পা ফুল খোসি উপাসিয়া সর্বে মিশি। সংগাত লো উপাসিয়া সর্বে মিশি। পানি তোলি সারি পଣା সারি